Pozdrav povrtari, kao i svake sezone, pitanje svih pitanja, da li će kalifornijski trips uništiti proizvodnju paprike u plastenicima? Kao neko ko se susreo sa kalifornijskim tripsom već pre jedno 7-8 godina, slobodno mogu da kažem da hoće, osim ako. Sad ćemo da vidimo koje mere bi mogli da preduzmemo da bi sprečili te štete koje su zaista fatalne. Znači od same biljke, odnosno prenošenja virusa, jer je trips veoma produktivan vektor virusa, znači jednom zaražena jedinka tripsa virusom bronzavosti doživotno će prenositi virus bronzavosti na biljke, a kada dođe do virusa bronzavosti, tu je šteta totalna, znači ta biljka se čupa i nikakve pomoći nema. Naravno, treba pomenuti štete koje trips pravi samim plodovima, pogotovo u drugom delu sezone. Naprimjer, od septembra do kraja sezone ti plodovi su neupotrebljivi. Trips se toliko namnoži da ga čak ima i do 10, 15, 20. Čak je bilo slučajeva i sa više odraslih jedinki u jednom cvetu. Ono što treba reći za tripsa je isto što i se može reći, na primjer, za tutu apsolutu u paradajzu. Znači, praktički je neuništiv, skriva se, nemoguće je preparatom doći do samih jedinki. Mi smo koristili, nama se javljao, pre svega počinjao je u maju, pa onda bi se u junu povećala ta neka brojnost. Za sve vreme on je tretiran hemijski, ništa nije dalo rezultata. Možda je malo u prvim fazama smanjivalo brojnost, na primjer, prvi tretman dikarzolom, na primjer, koji se sprovodi još dok biljke nisu cvetale, mana toga je velika karenca, a ne znamo ni kakva je efikasnost, možda na početku malo smanji. Nakon toga smo koristili laser, eksirel, egzalt, znači nema šta nismo koristili, rezultat je izostajao. Tako da smo bili prinuđeni da se usmerimo na alternativne neke načine, odnosno biološku zaštitu, ili da prekinemo uopšte sa uzgojem paprike, jer već je bilo nepodnošljivo. Primer, dešavalo se da u poslednjim berbama trips nama išara, na primjer, 2,5-3 tone paprike. Ta paprika je, koliko sam ja uspeo da nađem, nije štetna za ljudsku upotrebu, međutim to niko neće da kupi, odnosno ni vi ne biste kupili. Daleko najveći štetočina svakako u proizvodnji paprike u plastenicima. Pored naravno nekih gljiva zemljišnih patogena, međutim to je rešivo u odnosu na trips. Onog momenta kada trips, kada se nastane na jednom geografskom području, generalno kada se nastane u nekom plasteniku, praktički sve kulture će ispaštati i imati velike štete, međutim, na to će se naravno najviše odraziti na paprici, mada ni paradajz nije, i mada je on veliki problem i u paradajzu, na primjer, takođe virus bronzavosti, koji je ubitačan poslednjih godina, i kaže da on u Americi godišnje napravi oko $1 milijardu štete, znači sam virus bronzavosti. Kada ništa nije dalo rezultata, prešli smo na biološku zaštitu, to je bilo prošle godine, i probali smo, pa šta bude, bude. Znači, ili ćemo odustati, ili će to uspeti. Na sreću uspelo je. I onda smo prošle godine prvi put probali na površini od 7 ari. I rezultat je bio dobar. Koristili smo svirski i oriusa. Svirski je vrsta grinja koja se hrani uglavnom mladim jedinkama tripsa, larvama, jajima, dok je orius specijalista za odrasle jedinke tripsa. Sad, mnogi su bili skeptični da to mnogo košta,
što verovatno i ima nekog smisla s obzirom da se određena količina novca, koja nije mala za naše prilike, odjednom mora uplatiti da bi se sprovela ta aplikacija Predatora. Mora se izvesti aplikacija pravilno prema uputstvu dobavljača, naravno. I rezultati postaju vidljivi posle već nekoliko nedelja. Međutim, taj period je često krizan za proizvođače kada vi vidite da virus bronzavosti zauzima vaš plastenik, biljka po biljka stradaju, vi ništa ne možete da preduzmete jer čekate da se namnože predatori. I zato je bilo slučajeva, pogotovo tamo 2000, možda 17. 18. kada su ljudi padali u iskušenje i čak da oprskaju, onda su koristili hemiju, međutim šta se desilo? Jedinke predatora su stradale kao što je stradao i taj trips koji su oni kao tretirali. Ulog jeste veliki, međutim, veliki ulog je i hemijskim putem štititi, na primjer, kao našu površinu od 20 ari, praktički to je nemoguće efikasnost proizvesti. Pritom dobijamo zdraviji proizvod, to je bez sporenja, dobijamo, bezbednije je za nas, bezbednije za potrošača, bezbednije za životnu sredinu. Samim tim što štitimo životnu sredinu, štitimo i sami sebe, naravno. Svirski se nanosi bocama, kao što možete da vidite, na primjer, na ovoj biljci. U bocama istresa se, ili putem ovih kesica takođe. Ovo su kopertove kesice i sada tu se zoomira. Kada se zoomira 10 puta, čak mogu i da se snime, mada je neka specijalna oprema potrebna da bi snimak bio adekvatan. Kao što možete da vidite, ovde nije pincirana još uvek paprika u ovom plasteniku. To nismo izveli zato što smo čekali da ubacivanje predatora i nismo stigli. Sada čekamo nekoliko dana da ne bi ugrozili predatore, pomeranjem biljaka, kidanjem lišća i tako dalje. Ono što je jako bitno kada planirate da pređete na biološku zaštitu, morate pratiti koje preparate smete da koristite u fazi rasada. Sad u nekim idealnim kontrolisanim uslovima idealno je krenuti sa predatorima od rasada. Pošto mi nismo u toj mogućnosti, znači nemamo zatvoren sistem regulisanja mikroklime u plasteniku i tako dalje, mi primenjujemo nakon sadnje predatore, puštamo. Što se tiče prskanja samog u rasadu, biljke su jako osetljive. Odnosno ne biljke, nego predatori. Znači imate listu na sajtu, zavisi od koga kupujete, listu na koji način pesticidi deluju na predatore i većina ih naravno ugrožava. Pa tako, na primjer, pogubno bi bilo, na primjer, korišćenje nekih preparata poput Konfidora, Aktare i tako dalje. Znači, pogledajte obavezno uputstva ili sa tim vašim ovlašćenim distributerom dobit ćete uputstvo šta smete da koristite u zaštiti kako ne biste ugrozili predatore. Generalno, neki zaključak može se izvesti da predatori koštaju dosta, verovatno i više nego hemijske metode, ali ne mnogo više. Novac morate dati odjednom, ali šta postižete ako su preparati jeftiniji, a vi imate, na primjer, bacite godišnje 5-10 tona paprike ili vam uništi virus bronzavosti, na primjer, 30%, 40% biljaka, čak i više. Takođe, jako je bitno sadnja otpornih
sorti na viruse. Tu trips ne može da dođe do izražaja toliko koliko kod neotpornih dolazi i onda se manja je podložnost virusima, generalno virusu bronzavosti. U suštini, biološka zaštita mislim da se isplati i da je to jedina šansa da uopšte opstane plastenička proizvodnja paprike. Mislim na onu rentabilnu. Naravno, vi možete da posadite i da imate 2 berbe i da posle bacite svu papriku, to nije isključeno. Ali mislim, ne vidim tu neku matematiku da se prvo stresno je, drugo veliki su ekonomski gubici. Tako da je biološka zaštita jedino nešto što može da održi papriku, uzgoj paprike u plastenicima na ovim prostorima. Takođe generalno i za druge kulture, ali ovo to je najizraženije u plasteničkoj proizvodnji paprike. Hvala što ste odgledali video i pretplatite se na kanal. Nadamo se da smo vam pomogli da se uopšte odlučite ili da razmislite o biološkoj zaštiti ili možda da razmislite da odustanete od paprike. Baš smo namerno u ovom plasteniku prikazali neka oštećenja od tripsa. Takođe ima i poneka od biljnih vaši. Oštećenja od tripsa, da vidite kako zapravo to izgleda u praksi. I snimit ćemo video kako će to izgledati, na primjer, jedno 5 nedelja nakon aplikacije Predatora koja je urađena juče. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal za još ovakvih videa. Srdačan pozdrav!